आजिकार ऑनलाइन क्लास को स्वागत शुभेच्छा। विगत कालांश आमे जानिथिलु जे जैन धर्मर विशिष्ट प्रचारक जे कि थिले महावीर। से महावीर थिले 24तम तीर्थंकर। से चतुर्जाम धर्म पालन करथिले, चतुर्जाम नीति पालन करथिले। परे आउ एक नीति से जोग करथिले जहाँ को कहुला पंच महाभूत धाम। से महावीर वैशाली नगरीर कुंद ग्रामर एक क्षत्रिय परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। जन्म बेले तांकर नाम थिला वर्धमान। तांको पितांको नाम थिला सिद्धार्थ। मातांको नाम थिला त्रिशला। यशोधारा नामनी एक कन्या को से विवाह करथिले। तांकर गोटे कन्या संतान जात होइतिला। 30 वर्ष बयस रे सत्यर अनुसंधान पाई से गृह त्याग करथिले। 42 वर्ष बयस रे से दिव्य ज्ञान लाभ करथिले। प्रकृत ज्ञानर अधिकारी होइतिबारु तांकु जीन कहा जाए। एई जीन शब्दरु जैन धर्मर उत्पत्ति। से इंद्रिय मानक उपरे जय लाभ करथिबारु तांकु महावीर मध्य कहा जाए। से जैन धर्मर विशिष्ट प्रचारक महावीर विभिन्न स्थान बुली बुली जैन धर्म प्रचार करथिले। से मगधर राजा बिंबिसार एवं अजात शत्रु को जैन धर्म प्रति आकृष्ट करथिले। दीर्घ 30 वर्ष काल से विभिन्न स्थान भ्रमण करी बुली बुली निजर धर्म प्रचार करी 72 वर्ष बयस रे पावा नामक स्थान रे मृत्युवरण करथिले। ये थिला आमर विगत अध्यायर कालांश। आज आमे आउ एक महापुरुष विषय रे जानिबा। से महापुरुष जनक होउचंती गौतम बुद्ध, जे कि नेपाल देशर हिमालय पाद देश रे कपिलावस्तु बोली गोटे नगरी अच्छी। सेठारे शाक्य नामक क्षत्रिय वंशर राजा सुधोधन शासन करुथिले। तांको राणी थिले मायादेवी। से मायादेवी लंबिनी उद्यान रे एक पुत्र संतान जात करथिले। किंतु भाग्यर विडंबना जन्मर 7 दिन परे मायादेवींकर मृत्यु घटीला। से 7 दिनर शिशुपुत्र को तार माउसी गौतमी लालन पालन करथिले। गौतमी द्वारा लालन पालन होइतिबारु तांकर नाम रखा जाइतिला गौतम। गौतमंकर अन्य नाम थिला सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध महावीरंकर सामयिक थिले। से गौतम बुद्ध सम्रांत राजवंश रे जन्म होइतिले मध्य संसार प्रति तांकर विराग मनोभाव देखा जाइतिला। से राजकीय परिवेशरु सर्वदा दूरे रहुथिले। पुत्र अनाग्रह देखि पिता सुधोधन तांकु यशोधारा नामनी एक सुंदरी कन्या सहित विवाह कार्य
ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ପୁତ୍ରଟିର ନାମ ଥିଲା ରାହୁଲ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ, ବିବାହ, ରାଜସୁଖ ଗୌତମଙ୍କୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରିନଥିଲା। ଗୌତମ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ, ଏକ ରୋଗୀ ଏବଂ ଏକ ଶବ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗ ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ ସଂସାରରେ ରହିଲେ ଏହିସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସେ ଦିନେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିବା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ଗଭୀର ରାତିରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂସାର ତ୍ୟାଗକୁ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମହାବିନିଷ୍କ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୌତମ 6 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଜିଥିଲେ। ସେ ଆରାତକାଳନ ଏବଂ ରୁଦ୍ରକ ରାମପୁତ୍ର ନାମକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ଗୟାକୁ ଯାଇ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ। ବହୁଦିନ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ବୋଧିଦ୍ରୁମ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଦ୍ଧଗୟା କୁହାଗଲା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରର ବୋଧିଗୟା ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ସାରନାଥର ହରିଣ ଉଦ୍ୟାନରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବିତରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଗଧକୁ ଯାତ୍ରା କରି ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। କୌଶଳ ଯାତ୍ରା କରି ରାଜା ପ୍ରସେନଜିତ ଏବଂ ରାଣୀ ମଲ୍ଲିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ କରାଇଥିଲେ। କପିଳାବସ୍ତୁକୁ ଯାଇ ରାଜା ସୁଧୋଧନ ପୁତ୍ର ରାହୁଳଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଶ୍ରୀବତ୍ସୀ, କୋଶମ୍ବା, ଚମ୍ପା, ପାବା, କୁଶୀନଗର ଆଦି ଭ୍ରମଣ କରି ନିଜର ଧର୍ମମତ ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶୀନଗର ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା
पढ़िलु गौतम बुद्ध संपर्क में मु सेथिरु किछि नोट डाकी दउछि तुमे ताकु लिखिब। प्रथम प्रश्न शुद्धोधन केउ वंशर राजा थिले? प्रथम प्रश्न थिला शुद्धोधन केउ वंशर राजा थिले? उत्तर हला शाक्य वंशर। द्वितीय प्रश्न गौतमଙ୍କ माताଙ୍କ नाम कौन थिला? उत्तर हला मायादेवी। तृतीय प्रश्न गौतम केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? ना गौतम सारनाथर लंबिनी उद्यान रे जन्म ग्रहण करथिले। 4 नंबर प्रश्न जन्मर केते दिन परे गौतमଙ୍କ मांको मृत्यु होइथिला? ना उत्तर हला 7 दिन परे। गौतम कहा द्वारा लालन पालन होइथिले? कहा द्वारा लालन पालन होइथिले? लालन पालन होइथिले ना माउसी गौतमଙ୍କ द्वारा। गौतमଙ୍କର अन्य नाम कौन थिला? ना सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न गौतम काहाकू विवाह करथिले? गौतम यशोधरा नामनी एक कन्या को विवाह करथिले। धन्यवाद। आज एतिकी।